حدش كوينات داغم نكي جمر كبيد فرحي تبغيسلو نفرتن دروناتن دما نتكوينات مجمر حيال مصنوات يكايدا كمزلوا زملكت ناي رادار حبريتا وصلو حيزنا هلنا ازي كمديلن كلو حانتي حيال حاجر دمام امريكا ابل على كوبام ورا نخي تفصم مطنقاو علام ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዳግም ውሽጣዊ ክፍፍል ከም ዘጋጠሞ ተሰሚዓሎም ኣብ መንጎ ህወሓት አጋጢሙ ተባሂሉ ዘሎ ክፍፍል መስረት ብምግባር ምንጭታት ዜና ካብ ከተማ መቐለም ዝዘርግሑ ሓበሬታውን ሒዝና ያለና بخالي زينا دما هوحات حدوش كوينات مجمار ابناي موداتا مدلوات كم زركب تغليص علم افني هوحات اتو ميكيلس غدم بلصغنا اب اف موت زركب سرعاتيو كنصدو فينا كبل عزرارابي مغلص يبولم زيون حيجنا لنا كتكتاتل ويخم حيلتا تي بي افون ناب تግራይ ንምእታው ኣብዝል ዓለ ድልውነት ከም ዘለው ገሊጾመሎም ጀነራላት ቲ ፒ ኤፍ ኣብ በረኻታት ግንባራት ተጓዒዞም ምስ ሰራዊት እዋናዊ አንፈታትን ምድላዋትን ይህቡ ከም ዘለው ተገሊጾሎ ዝውን ሒዝና ሃለና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ናብ ክልል አምሓራ ተንቀሳቀስ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት አውቶቡስ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲም ብዙሓት ሰባት ተጨውዮም ተባሂሎም ግብጽ ሶማሊላንድ ምስ ኢየሩሳሌም ዝጀመረቶ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ብምቋም መግለጽ ዘርግሐላ ሶማሊላንድ አምባሳደር አበ ሀገረ እስራኤል አበ ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌም ለኢኻላም እዚ ድማ ንሃገራት ዓረብ አቆጢዕሎ እዚ ድማ አበ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለት ዞባም ካሊ ሓድሽ ተወሳኺ ምዕባለ ኮይኑ ተቀልቂሎም